Good morning, students. Hello. Hello, good morning. Alright. So I'm so excited for teach you today. But first, let me introduce myself. My name is Rory Nahla Octaviani, or you can call me Miss Ala. And today, student, I will be as your teacher assistant and will teach you about the subject matter is general vocabulary. And also in here I have prepared some sentences that you must repeat after that I read it, and then later I will check on your pronunciation and spelling, and then I will give you explanation and give you some fun games about the simple future, simple past tense, and simple present tense. So is it understand? Understand Baik. Jadi sebelumnya di sini saya sebagai asisten guru akan memberikan sebuah penjelasan terkait mengenai vocabulary umum atau yang kita biasa kenal itu namanya kata vocab ya. Terus kemudian nanti di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana vocabulary itu baik dari segi simple present tense, simple past tense, dan simple future tense. Dan aku akan atau Miss akan kasih beberapa games yang dimana games ini nanti bisa buat ngolah kosakata buat kita ke depannya. Jadi bisa dimengerti? Mengerti. Oke, mari kita mulai ya. Oke, so the first in here can you see there have a sentence. But first let me give atau sebelum kita mulai, Miss akan menanyakan nama kalian satu persatu karena Miss belum kenal sama kalian ya, karena ini di kelasnya sama Pak Joko ya kemarin ya. Jadi di sini Miss mau kenalan dong sama kalian. So first, please. Okay, hello Miss, my name is Risma, and I'm from Semarang, and I study with you today with very exciting. Okay, thank you so much, Rishma, for welcoming. And you? Hello, Miss. Yes. My name is Reza Sukma. I'm from Gunung Alright, thank you so much. So in here Risma and this is Reza. Okay, thank you so much. So we continue our lesson today. So I will read it and you must repeat after I read, okay? Okay. Okay, so first, medicine, Medicine, century, century, cinema, cinema, accelerate, accelerate, nice. nice. Okay, I'm so glad to hear it. But first, let me give information, Risma and Reza. So, from the pronunciation that you must follow it has been entered. But Miss mau nanya nih sebelumnya ke kalian. Sebelumnya kalian tuh tahu gak sih ini tuh termasuk kata-kata apa? Ada yang tahu, Reza sama Risma? So dari kata-kata ini ketika kita mengucapkan si, kita bisa menjelaskan atau membaca dengan huruf S. Betul. Kemudian Reza ada yang mau tambah? Dari kata-kata ini kalau misalnya mengucapkan itu Bisa apa? Kalau kata sebenarnya. I wanna help to answer. Oh iya. When we speak with A, kita itu membaca Indonesianya dengan I. Betul sekali. Jadi ini tuh sebenarnya adalah kata kosonan atau yang biasa kita sebut kosonan. Jadi dimana ketika huruf C kayak misalnya ini ya kayak medicine, kalau di bahasa Indonesia mungkin bacanya medicine ya. Tapi kalau di bahasa Inggris itu C itu dibaca dengan huruf S. Jadi medicine. Okay? So kalian sudah mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Not yet. Baiklah, kita lanjutkan ya. So the second is about I will read it and you follow me, okay? Mind, light, Light, bright, bright, shine, shine,
criteria. Criteria. Oke, jadi di sini sebelumnya Miss mau tanya nih, ada yang sudah mengerti ini kata-kata apa sih? Reza mungkin masih bingung ya Reza? Kalau Risma? My calibration criteria ini, the sentence is because the letter I is read according to this phonetic I. Jadi ketika kita baca I, might, light, itu enggak dibacanya M-I-G-H-T, might, tapi ada AI-nya, jadi might, light, bright, shine. Betul sekali. Jadi Miss kasih sebenarnya penjelasan dari Risma ini sudah betul sekali, tapi Miss mau kasih sedikit penjelasan kalau kata might, light, bright, shine, and criteria mungkin di bahasa Indonesia-nya kita bacanya mige, like, bright, shine, kriteria. Padahal sebenarnya ketika huruf I itu kalau bertemu dengan huruf I lagi, maka mereka akan dibacanya dengan I. Jadi might, light, bright, shine, and criteria. So sudah paham? Paham, Miss. Baik. Baiklah, kita buka ke lembar kedua di sini. Oh iya, di sini Miss lupa mau menjelaskan apa itu simple present tense, simple past tense, simple future tense. Tapi sebelumnya kalian sudah pernah mendengar belum ya? Belum, Miss. Belum ya. Jadi in here I will give you an information and explanation about the three tense. So the first one is about simple present tense. Simple present tense is when the use is when the condition is about right now. Jadi simple present tense ini digunakan ketika kondisinya itu yang sedang terjadi saat ini. Misalnya nih, example, I want playing football today. Berarti itu kondisinya saat ini kan, karena ada kata Today. nah, betul sekali. Dan in simple present tense, the formulation is subject plus verb 1 plus object. Jadi di simple present tense ini dia formulasinya itu atau rumusnya yang biasa kita sebut itu adalah subject plus verb 1 plus object. Nah, Miss mau nanya nih, subject itu ada yang tahu nggak apa? Subjek itu seperti I, you, they, we, she, it. Betul sekali. Jadi subjek itu yang menunjukkan kepemilikan ya, betul sekali. Jadi I, you, they, we, she, it untuk di simple present tense. Kemudian untuk verb 1, nah di sini Miss mau kasih informasi nih atau kasih tips buat mudahnya kayak gimana. Jadi ketika simple present tense ini in the verb 1, if the subject is she, he, it, so they use s or es. Jadi maksudnya di sini ketika verb 1 ini misalnya maksudnya ketika di saat kondisi itu dia menunjukkan kayak she, he, it, maka dia harus ditambahkan huruf s atau es di belakang objeknya. Misalkan she is goes to school, berarti goes itu kan menunjukkan kalau dia itu kata kerja kan. Nah, kata kerja inilah yang bakal ditambahin huruf i atau s, dan bisa juga objeknya ditambah is ketika misalnya kepemilikan dia lebih dari satu, atau misalnya dia lagi jamak, bentuknya jamak begitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ya. In simple past tense. Simple past tense ini menceritakan tentang masa lampau atau the use condition about the past. Jadi yang sudah terjadi. Jadi kayak misalnya about the yesterday, 2 years ago, 2 weeks later. Pokoknya yang menceritakan tentang masa lampau. And the formulation is subject plus verb 2 plus object. Namun in the verb 2 mereka punya namanya irregular dan irregular verb. Yang dimana irregular verb ini adalah kata yang dimana kata kerjanya berubah secara drastis, artinya tidak bisa ditentukan. Tapi kalau regular verb itu kata yang dimana katanya tidak berubah drastis atau tidak berubah sama sekali, cuma ditambahkan huruf e atau ed pada kata kerjanya, begitu. Kemudian lanjut dengan simple future tense, that
For the formulation is subject plus shall, will, or going to plus verb 3 plus object. Jadi maksudnya di sini formulasi atau rumusnya itu subject ketemu shall, will, or going to, di mana itu adalah merupakan kata pendukung pada simple future yang menyatakan masa depan. Kemudian verb 3 itu adalah kata kerja bentuk ketiga yang dimana formulasi verb 2 itu sama kurang lebihnya kayak verb 2. Kemudian ditambahkan objek di belakangnya begitu. Baik, sudah. I think we will try to find games to try about simple past tense, future tense, and present tense. Are you ready? Ready. Okay. The first one. In here, I have a sentence that number 1, I eat a cake. Change to yesterday. Please, Risma. Okay, Miss, I want to try the answer your question. That I eat a cake is a present tense, so we have to change into a past tense. So we can change with I ate a cake because I with as a subject, ate as a verb to, and a cake as an object. So we can combine that sentence as I ate a cake. Yes, that's true. Okay, the next one is about number 2. I go to office by Gojek. Please, Reza. She goes to office by Gojek. Okay, that's true, Reza. So, Reza, Miss mau nanya, she goes to office by Gojek itu pakai tense apa? Apakah dia simple past tense, apakah dia present tense, atau dia simple future tense? Simple past tense. Nah, ini Miss tadi bilang apa? Kalau ada kata goes di sini, maka dia menyebutkannya adalah simple present tense, begitu. Dan baiklah, ini kalian nggak boleh lihat buku sama sekali. Jadi Miss mau kasih fun games. Jadi di mana fun games ini apabila kalian benar, Miss akan kasih poin plus buat nilai nanti Miss kasih ke Pak Joko, hanya begitu. So the first the question is, I find a book in the kitchen. Please change to simple past tense. Raise your hand. Okay, Miss. I find a book in the kitchen. When we want to change in the past tense, we can change that sentences into I found a book in the kitchen, because we have to change the find or find into a found with a verb. Okay, that's good answer, Risma. Plus point for you. Okay, not this said, jangan sedih. Nah, Miss ada punya satu pertanyaan lagi nih. Mungkin Reza mau jawab, boleh? Ini simple banget pertanyaannya. Mana ya? Alright, the question is, they cook a noodle today. Please change to simple future. Raise your hand. Anyone? Reza or Risma? Okay, I will try to have answer that question. Can you repeat the They cook a noodle. They cook a noodle into a future, so we have to put a will because we will do it for future. So we can put the will into the sentence. I will cook noodle in the kitchen. So yeah, that's good. So the answer is they will cook a noodle. So ada pertanyaan sampai di sini. Mungkin Reza masih bingung di mana ya? Masih bingung verbnya. Oh iya. Jadi di sini Miss mau kasih tahu memang kalau belajar konsonan itu memang nggak mudah ya. Maksudnya must practice harus berlatih karena konsonan di dalam bahasa Inggris itu memang sangat luas. Jadi Miss saranin kalau misalnya memang bisa lancar
belajar vocabulary, belajar tense itu sebenarnya kita tuh nggak perlu menghafalkan sih sebenarnya kayak formulasinya kayak gimana. Yang penting you know about the condition. If the condition about they talk about condition is right now, so you use about the simple present tense because the formulation is about right now. And if the people talk about the past tense, so I'm sorry about the past, so you can use simple past tense. And of course, the last one, if the people talk about the condition is about the future, so you use the simple future tense. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Reza, Risma? Not yet, ma'am. Oke, baiklah. Mungkin ini sudah habis waktunya ya. Jadi dipelajari lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jikalau nanti kedepannya Pak Joko udah hadir, nanti kalau Pak Joko tanya belajar apa kemarin, kita melanjutkan belajar konsonan dan belajar tentang bagaimana konsonan itu diterapkan dalam simple past tense, simple present tense, dan simple future tense. Okay? Baiklah, thank you so much for the class today and see you in the next week. See you.